Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan. Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan, daming malunggay na nilagay. Tapos, ayan. Ayan po guys, ready to serve na po ang ating ulam. Ayan. Sarap guys nito. Ayan, tara guys, kain na po tayo. Ayan po. Ayan, thank you guys for watching. Bye. Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan. Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan, daming malunggay na nilagay. Tapos, ayan. Ayan po guys, ready to serve na po ang ating ulam. Ayan. Sarap guys nito. Ayan, tara guys, kain na po tayo. Ayan po. Ayan, thank you guys for watching. Bye.